Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I am Muhammad Irfan Fatoni, will deliver reflection and literary learning. Number 1, can you explain how you teach and work with literature in your classroom? Is getting learners used to being able to analyze a work of literature. In analyzing a work of literature, I start by making sure students understand the basic content of the text, which includes plot, character, setting, and conflict. This can be done through set reading with discussion or creating plot and the character maps. Jadi yang pertama, dapatkah Anda menjelaskan cara Anda mengajar dan bekerja dengan sastra di kelas Anda? Yaitu cara saya mengajar dan bekerja dengan sastra ialah membiasakan peserta didik untuk bisa menganalisis dan membaca suatu karya sastra seperti puisi, cerita pendek, dan sejenisnya, sehingga mereka paham tentang apa yang dibahas atau mereka bisa membuat karyanya sendiri nantinya. Number 2, how did you attempt to make progress in reading literature over the 3 years? Number 1, in the first years, I will emphasize on establishing the foundation of reading and cultivating students' interest through the introduction of various frequently encountered literary works such as short story, poems, and simple dramas. 2. In the second years, the focus shifts to developing the ability to analyze a literary work. 3. In the third years, the approach in more in-depth. Students read longer and more challenging literary work, such as full-length novel or dramas, and are invited to analyze them in social, culture, or historical context. Yang kedua, bagaimana Anda berupaya mencapai kemajuan dalam membaca sastra selama 3 tahun? Pada tahun pertama, saya akan menekankan pada pembentukan fondasi membaca dan menumbuhkan minat siswa melalui pengenalan berbagai karya sastra yang sering dijumpai seperti cerpen, puisi, dan drama yang sederhana. Pada pertemuan kedua, saya fokus bergeser ke pengembangan kemampuan analisis sebuah karya sastra. Sedangkan di tahun ketiga, pendekatan lebih mendalam. Siswa membaca karya sastra lebih panjang dan menantang seperti novel dan drama yang utuh, serta diajak menganalisis dalam konteks sosial, budaya, ataupun sejarah. Number 3, how has your literature teaching evolved from one level to another? Initially, I put more emphasis on the basic introduction and understanding of literary works. Students are invited to enjoy the text as a whole, understand the storyline, recognize character and setting, and express simple personal response. As the level increases, my approach become more analytic and intense. Jadi nomor 3, bagaimana pengajaran sastra Anda berkembang dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya? Pengajaran sastra yang berkembang dari satu tingkat ke tingkat lainnya melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kematangan berpikir dan kemampuan literasi siswa. Di tingkat lebih lanjut, saya berfokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengaktifkan makna tersembunyi, membandingkan karya sastra, serta mengembangkan tulisan atau menganalisis secara mendalam. Number 4, what are the differences between the literature you selected for different levels? The main differences is the collection of literary work
for different levels in the level of language complexity, depth of theme, and socio-cultural context contained in the text. Nomor 4, apa perbedaan antara sastra yang Anda pilih untuk berbagai tingkatan? Perbedaan utama yaitu sastra berbagai tindakan terletak pada tingkat kompleksitas bahasa, kedalaman tema, dan konteks sosial budaya yang terkandung dalam teks. Saya memilih karya sastra yang lebih sederhana, baik dari sisi struktur naratif maupun gaya bahasa, cerita-cerita pendek, fabel, dan puisi anak yang memiliki peran moral yang jelas dan tokoh-tokoh yang mudah dikenali menjadi pilihan utama karena dapat membantu siswa membangun dasar pemahaman sastra dan minat membaca sastra. Number 5, what do you think should be the main objective of teaching literature in school? Is my opinion, the main goal of teaching literature in school is to foster student critical thinking and empathy through understanding and appreciation of literary work. Jadi, apa yang seharusnya menjadi tujuan utama pengajaran sastra di sekolah? Menurut saya, tujuan utamanya yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, empati, serta melalui pemahaman dan apresiasi terhadap karya sastra. Sastra tidak hanya memperbanyak kosakata, tetapi juga membuka wawasan tentang pengalaman manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan keberagaman dalam budaya. Number 6, what literary work have you taught? For poetry, for prose? Karya sastra apa yang telah Anda ajarkan untuk puisi dan untuk prosa? Untuk puisi, saya pernah mengajarkan karya sastra puisi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, dan Doa, karya W.S. Rendra, serta puisi-puisi sederhana yang dapat dipahami oleh siswa. Sedangkan untuk prosa, saya menggunakan cerpen yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan mempunyai relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Number 7, how do you organize the schedule for learning literature? Is it directly in class or are students told to worry to at home first? In my opinion, I organize of the learning literary work directly in class so that I can guide students understanding directly, prevent misunderstanding, and create a space for active shared discussion. By reading together in class, I can either all students are against and provide context or explanation when needed. Jadi bagaimana saya mengatur pembelajaran karya sastra? Yaitu dengan cara mempelajari karya sastra langsung di kelas dengan jadwal yang telah diatur agar dapat membimbing pemahaman siswa secara langsung, mencegah kesalahpahaman, dan menciptakan ruang diskusi bersama yang aktif. Number 8, do students immediately understand the literary work they read? My opinion is no, because each learner has different abilities. Some can immediately understand the reading. Some need to undergo several actions such as analyzing to deepen their understanding of what they read. Apakah siswa langsung memahami karya sastra yang dibaca? Menurut saya tidak, karena peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang langsung bisa memahami dan ada yang tidak langsung dapat memahami bacaan karya sastra. Number 9, what are your efforts to improve students' understanding of literary works? To improve student understanding of literary work, I use various learning strategies such as reading together in class,
join discussion, and question and answer that encourage student to think critical. Jadi upaya apa yang saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap karya sastra? Yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran seperti membaca bersama di kelas, berdiskusi dan tanya jawab yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis. Number 10, what difficulties do you face when teaching literature? Some of the difficulties I face when teaching literature includes student low reading interest, especially towards texts that are considered difficult or irrelevant to their lives. Kesulitan apa yang saya hadapi ketika mengajarkan sastra? Yaitu yang pertama, rendahnya minat membaca siswa, terutama pada membaca teks. Kemudian kemampuan keterampilan membaca dan menangkap makna antar siswa yang menjadi tantangan karena semua siswa memiliki keberagaman dalam belajar. Next reflection is personal vision for Indonesian education reflect a broad outlook. Jadi visi pribadi pendidikan Indonesia mencerminkan wawasan luas. Is my personal vision for Indonesian education the realization of a young generation that is intelligent, characteristic and globally competitive without losing the nation identity so that it can produce future generation who are ready to face the challenge of the teams will still uploading the noble values of the nation. Jadi visi saya yaitu terwujudnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global tanpa kehilangan jati diri, sehingga dapat mencetak generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, terutama dalam dunia pendidikan. The last reflection is personal vision as a prospective teacher reflects student readiness as prospective teacher. My personal vision as prospective teacher is to be a professional, inspiring, and adaptive educator to the changing times with a commitment to guide students not only in academic activism but also in character building. I'm ready to face the responsibilities as a teacher, becoming to learn, developing pedagogical competitiveness, and building good communication with student, parent, and school environment. Jadi visi sebagai calon guru untuk mencerminkan kesiapan sebagai calon guru adalah menjadi pendidik yang profesional, inspiratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman dengan komitmen untuk membimbing siswa tidak hanya dalam pencapaian akademik tapi dalam pembentukan karakter. Nah, demikian tadi penyampaian refleksi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Thank you everyone. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.